Kızarıp күн чыгып атат достор. Ассаламу алейкум. Базар аламы каналын көрүүчүлөр достор, бүгүн 6 февраль 2022 жыл болду. Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарындабыз. Апта күнүнө жекшембе бүгүн достор. Караңыздар, таң атпай кайнайт. Бүжүр малдар келип атат мына. Жактан жаңгакта келип атат, жылкы да полный жакта. Достор, birinci videonu Cem çöptörü tartağız, anam koy, очередь менен кете берет ошол. Сиздер видеого только лайкты басыңыздар. Биз кызматтабыз. Анда эмесе баштадык. Жүгөр канча экен? 25 жүгөр. 25 молорча? 20дан ал. Булар 20дан. О, арзаныраак кол бүгүн. Бул 20дан. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Татарым өтүп атат, байкадасың? Канча болот? 25. 25, а? 23'ten берем, 23'ten. 23'ten бересек, барбы дагы? 63'ten бар. Андан номерди кайталаңыз сразу. 555, 550, 10, 45, 52. Жакшы. Чаласыздар достор ушул номерге. Чөп чакырабыз. Так, şu жакшы жайлуу экен базар. Арпа. Уруктук арпа, ула, ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Бу месин уруктук экен арпа. Бу 28, а? А жемгечи, жемге арпалар. Жемге арпа жок, 27'den. 26'dan. Жем өзү бар, арпа жем. Арпа жем калкаланган, а? А бул канча будай? 27. 27 жүгөрүчү? 25. 25 аралашчы? 27. Жакшы. А болчу чабылган. Тартылбаган. 21 экен. Ушундай ба уруктукка арпа бар экен, анан беде уруктар да бар, эспарсет. Беде урук 300, 85. Жакшы. Номерди айтыңыз анда сразу. 707 0707 19 91 78. 78. Достор, беде урук, арпа урук бардыгы бар. Жакшы, бул саман сиздикби? Бул не саман? Арпа саман, а? Канчадан болот? 280. Арпа саман 280. А наркы эмне? Алда кандай баы? Саман бүгүн 280 дейт. Бул канчадан болот бересиңиз? 275 болот. Жакшы. 275. Беделер 400, 380 деп турат. Конечно, түшөт ал. Эми бул айтылышы, суралышы да. Бул жерде жем келди. О, беде пресс. Бунун эси жашыт моносу. Беде пресс. Ассаламу алейкум. Канча болот? 400'den yılda karaya girelim. 400 suralış ha? Süperesiniz da? Süperesiniz. 350 döndeli var. 350 döndeli var eken. Çöptün bas çuvarada da? Yaxşı çöptür. 400 da bırak. Çoğ yaşlılar 400. Bede presler. Ayzın ha? Yaxşı. А, ол кімдік екен? Жақта о. Мына, өде пресс. Так, ол машинамен тұрады. Қанша екен бұл, е? Presslер көй? Жоқ? Yok. Maşinede keldi o. Jap-jakşı eкен. Qanchadan? Bu 400 deydim ha. Çoğ eкен bak, jap-jakşı. 400. 4 emasmi? Qanchadan? 430. Ha? 430 oldu. Qimmatmi? Barchada 400 nol degan turadi. 430. Ha? Nefesler. Söylüyoruz ha? Düşü veresin ha? Düşü vereyim dedim. Ha? Qanday deysin?
Ikinci çavuk ekan. Naka çöp. Bede press. 400'den aldı ketdi turi. To'dun çöğü yok qana. Bak qaraychi. Ortada samon. Bazar alamı. Tak. Bunların iyisi yok. İyilerini sırayla tacattım o değil mi? Bede press var çıkalak işi. Samon kanca? Kanca bakı? 260. Bu buğday bize arpa. Buğday saman. 260. Жақсы абыл çok günde ki. Babay koyup ketdi deydi mi? İyisi yok. Assalamu alaikum aka. Qancha otat çöp? Çöp ters sımdan. Деп атабыз. Бұл айтылыш, ha? Таза беде жақсы. Qanchadan болады? Бере тұрған жеріңіз. Оны 380'den берем. 380'den болады екен мына. Беде пресс. Birinci kos taza. Bazar ağlama deyin kana. Tak, 10 günlük ekan. Siz qanchasiz? Bulda 400 ha? İkinci kos ekan bu. Bulda 400. Жақсы. Shunday baho bugun kul. Kecheda shunda kuchli tushib yoradi. Chöpning bahosi. Yo'q, muzolar keldi bor. Yıldızca qarağızım. Bulda stoyanka. Maşina ve mallar keldi shundan sırası savdo qildi. Assalomu alaykum. Alındı satib atamiz. Satam. Qancha bu? 25 30 cho'ng qo'ylar ekan. 25 ming 30 ming. Alındı satib atamiz. Qancha so'radasiz? 60 muz olsun men, ha? Birinchi tut. 60 ming muz olsun men. Nega? Vardı грузовой стоянка. Keldi. Bu qumajni kimniki? 55. Satib otasizlar, ha? Satib otadi ekan mulla 55. Mana buchoqda. O buchoqda. Berdik-ku aka? Satib otadi, alındı. Qancha so'radasiz? 90. Narxi-chi? Allah. Qanchaga ketdi? 94 ga ketdi. Bularning yoshlari qanday? 2 yosh buqalar bunlar. 94 mingga ketdi. Narxi 90 deydi. Bu aytilgan baholari do'stlar. Nette menenki baholar. Tағы qarab ko'raychi, olingan bor ekan. Qancha oldi aka bu? 26 ming. Erkakmi? Bazar alami degan. Bu qaradasi ne ekan? Buni qarmaysizlarmi? Yaxshi. Yugo, Qancha olib tur? 26 ming deydi. Shof, qancha oldi qo'y? Ya, qancha oldi? Ket yaqına ketesin. Ya, qanchadan oldi? Aytpaydi. O'lib ket aytmasin.